हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो रे आमे कौन पढ़िथिले पदार्थ कौन ताको केते भागरे विभक्त करा जायछि से गुडी कौन कौन पदार्थर प्रकार भेद ए सब विषय आमे पढ़िथिले। नेक्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट परमाणु और अणु। पेज नंबर 14। प्रत्येक मौलिक पदार्थ अनेक गुड़िए अतीव सूक्ष्म कणिकार समष्टि। जेकोसी मौलिक पदार्थ हो ताहा अतीव सूक्ष्म कणिकार समष्टि। अतीव माने कौन माने बहुत अनेक जहाँ आमर जहाँ आम गणी पारिबा नहीं अगणनीय। सूक्ष्म कणिकार समष्टि माने बहुत सारा सूक्ष्म कणिकार सूक्ष्म कणिका मिसी गोटे मौलिक पदार्थ सृष्टि होछि। मौलिकर एक क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कहुए। सबुठारु क्षुद्र कणिका को परमाणु कहुए। ये सब बिट क्वेश्चन आसे भलसे प्रिपेयर हम। गोटे मौलिक सबु परमाणु गोटे प्रकार होता है। गोटे मौलिक जहाँ जेते सब परमाणु थाए सब गोटे प्रकार ही होता है, अलग अलग नुहे। तेबे एपरी केतेक मौलिक भी अच्छी जो मानकर एकाधिक प्रकार परमाणु मध्य थाए। एमिति किछि मौलिक भी अच्छी जार कौन एकाधिक माने एक रु अधिक परमाणु थाए। से भली परमाणु गुड़ी को कौन कहा जाए समस्थानिक बा आइसोटोप कहा जाए। आइसोटोप क्या कहा जाए किछि मौलिक एकाधिक प्रकार परमाणु थाए। एक रु अधिक एकाधिक प्रकार परमाणु थाए से गुड़ी को समस्थानिक बा आइसोटोप कहा जाए। किछि उदाहरण भी देछि कौन कौन कार्बन 12 कार्बन 14 प्रोटियम एपरी अनेक किछि। मूल मौलिकर गुण ताहार समस्थानिक परमाणु रे मध्य परिलक्षित होइथाय। यौगिक पदार्थ मध्य अनेक सूक्ष्म कणिकार समष्टि। मौलिक पदार्थ जेमिति सूक्ष्म कणिकार समष्टि यौगिक पदार्थ मध्य अनेक प्रकार सूक्ष्म कणिका को नेकी सृष्टि होइछि। यौगिकर एही क्षुद्रतम कणिका को अणु कहा जाए। ताको परमाणु कहा जाए याको आर छोट कणिका को अणु कहा जाए। यौगिकर गुण यार अणु रे मध्य परिलक्षित हुए। यौगिकर जहाँ जहाँ गुण अच्छी जो सब अणु को नेकी गोटे यौगिक पदार्थ गठित हुए से गुण अणु रे मध्य देखा जाए। यौगिकर जो जो मौलिक संयुक्त होता है से यौगिकर अणु रे से मौलिकर परमाणु थाए। यदि पार्थक्य दर्शावे आसला मौलिक पदार्थ और यौगिक पदार्थ मध्य ताली एथिरु बहुत सारा बिट क्वेश्चन बाहर पड़ो। बिट क्वेश्चन पई तमे प्रिपेयर हे तापरे पार्थक्य दर्शाव पई मध्य प्रिपेयर हे। अधिकांश मौलिकर परमाणु और अणु एका प्रकार ही होता है। कठिन मौलिक गुड़िकर अणु गोटे लेखाएं परमाणु रे गठित होता है। कठिन मौलिक जहाँ जहाँ सब कठिन मौलिक गुड़िक अच्छी से कठिन मौलिक गुड़िकर अणु गोटे लेखाएं परमाणु रे गठित होता है। कौन कौन गंधक अंगारक लौह तंबा ये सब कौन कठिन कठिन मौलिक गुड़िक ये कठिन मौलिक गुड़िकर अणु गोटे लेखाएं परमाणु रे ही सृष्टि होइछि। किंतु गैसीय मौलिकर अणु रे दुईटी लेखाएं परमाणु थाए। तार निर्दिष्ट दुईटी लेखाएं परमाणु थाए, ताठू अधिक नुहे कि कम नुहे। कौन कौन उद्यान अम्लजान जबक्षारजान ये सब कौन गैसीय मौलिक एथिरे दुईटी लेखाएं परमाणु ही थाए। रासायनिक प्रतिक्रिया रे मौलिक और यौगिक मानकर अणु और परमाणु अंशग्रहण करती। मौलिकर प्रतीक सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। प्रत्येक मौलिकर निज निजर नाम अच्छे। प्रत्येक मौलिकर कौन निजर किछि ना अच्छे। जेकोसी मौलिक विषय सूचना देवाक हेले यार संपूर्ण नाम लिखिबा परिवर्ते संक्षेपरे गोटे दुईटी अक्षर लिखिबा सहज और सुविधाजनक होता है। यही सांकेतिक क्षुद्र नाम को मौलिकर प्रतीक कहा जाए। मौलिकर निजर किछि ना अच्छे किंतु आमे पूरा ना न लिखिके बा न कहिके आमे ताको गोटे क्षुद्र ना दे थाउ। गोटे दुईटी वर्ड रे एला बलिया किछि गोटे सांकेतिक रूप दे थाउ। से सांकेतिक क्षुद्र नाम को प्रतीक कहा जाए। एबे जेमती उद्यान उद्यान माने कौन इंग्लिश रे हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन रो प्रतीक कौन एच अम्लजान रो ओ
ବ୍ରୋମିନ୍ର Br ଏଠି ସବୁ ଦେଖ ଦେଇଛି ତଳେ ସାରଣୀରେ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଦେଇଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରତୀକ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ଆମକୁ ଯଦି ପଚାରିଲା Na କାର ପ୍ରତୀକ ସୋଡ଼ିୟମର ପ୍ରତୀକ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ। ତ ୟାକୁ ଧରିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକକୁ ପଢ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକର ନାମ ଜାଣି ହୁଏ। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତୀକକୁ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହା କେଉଁ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ। ପୁରା ନାଁ ମନେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିଲେ ହେଇଗଲା। କେତେକ ମୌଳିକର ଅଣୁ ଏହାର ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଜାନ ମୌଳିକର ଅଣୁରେ 2ଟି ପରମାଣୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଜାନ ଅଣୁକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଉପାୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆଣବିକ ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଉଦ୍ଜାନର ଆଣବିକ ସଂକେତ କ'ଣ? ଉଦ୍ଜାନ H2, ଅମ୍ଳଜାନର O2, ଯବକ୍ଷାରଜାନର କ'ଣ ଆଣବିକ ସଂକେତ N2। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଘୋଷିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଣବିକ ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍, ତମେ ସେଇଠି ତାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପଟାକୁ ଲେଖିବ ମାନେ O2। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଣୁ ଏହାର ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଜାନ ମୌଳିକର ଅଣୁରେ 2ଟି ପରମାଣୁ ଥାଏ। କେତେକ ମୌଳିକର ଅଣୁ ଏହାର ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉଦ୍ଜାନ ମୌଳିକର ଅଣୁରେ 2ଟି ପରମାଣୁ ଥାଏ। ଉଦ୍ଜାନ ଅଣୁକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଉପାୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଣବିକ ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ ତ ପ୍ରତୀକ ଜାଣିଲ, ଆଣବିକ ସଂକେତ କ'ଣ ଜାଣିଲ। ତ ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଜାନର ଆଣବିକ ସଂକେତକୁ ଲେଖାଯିବ H2, ଅମ୍ଳଜାନର ସେମିତି O2, ଯବକ୍ଷାରଜାନର N2 ଏମିତି ଲେଖାଯିବ। 2ଟି ପରମାଣୁ ଥିବାରୁ N2, H2, O2 ଏସବୁ ଲେଖାଯାଏ। ଆଣବିକ ସଂକେତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ତାହାର ଆଣବିକ ସଂକେତ ଏଇଟା କ'ଣ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଗଲା। ଏବେ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଆସିବ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଏହାର ମୂଳ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକରେ କ'ଣ ଏହାର ଗୁଣ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୌଗିକର ଅଣୁ କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଏହାର ଅଣୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଉପରେ 2ଟା ବକ୍ସ ଆଉ ଏ ବକ୍ସଟା, ଏ 3ଟା ବକ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା କ'ଣ ମୌଳିକ ଆଉ ତାର ପ୍ରତୀକ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଯୌଗିକ ଆଉ ତାର ସଂକେତ। ଯେମିତି ମୌଳିକରେ ଉଦ୍ଜାନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା H, ସେମିତି ଏଠି ଯୌଗିକ ଜଳ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏସବୁ କ'ଣ ଯୌଗିକ। ଏହାର ସଂକେତ କ'ଣ? ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜଳର H2O, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର CO2, ଚିନିର ଦେଖ ଦେଇଛି C12H22O11 ଏମିତି ଛୋଟରୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏସବୁକୁ ପଢ଼ିକି ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ହୋଲ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇଛି। ତମେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମକୁ ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତର ସହିତ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।